Guys, welcome to my vlog for today's video guys. Ito aking ipakita ang aming order sa TikTok guys. Nag-order po kami ng sprayer. Sprayer ng mga gulay at saka palay. Para walang mga insekto guys. Ayan, order sa TikTok yan. Sana guys, mabuti yung order namin. Maayos lang. Walang mga medyo lang. Gi-assemble guys. Gi-assemble para magamit na guys sa aming gulayan. Kaya gulay namin guys, may mga uod na. Subscribe my YouTube channel guys. Vlog at like, comment para ma-reply dyan mo guys, masuklian. Yan ang aming in-order sprayer. Sana guys walang paltos ha. Para palaging naglibog guys, naglibog. Kung saan pag-assemble ag sprayer, naglibog na guys. Comment mo guys kung sinong may alam kung paano ma-assemble yung sprayer nga. Bagong order guys, bagong dating. Oh my gosh, keting ani naman siguro ni. Daari ni lagi. Reserva siguro ni. So kaliso-lisuan na kay jag maipo na. Daari piningana. Wa di. Basig reserva pud na. Reserva ni. Nanay gasket daw. Gasket. Wa man. Kana isalot na. Isalot ana. Kari. Isalot adto. Kana ingana. Na mao lagi tong puti. Bisag kuno tong puti kuno. Bisag tong puti ana, gasket na. Atus una ana luag gali kay aron makakog sidya. Ana isud kuno. Ha? Di man. Na ana. Di dana ra na reserba anang item.